Magandang araw guys, dito tayo ngayon sa may Maragondon. Yan. Pictures natin si Moy Moy. Moy, binali mo na yan Moy Moy. Oh Moy Moy. Moy Moy yan. Ang ganda na kami Moy Moy oh. Oh. Yan guys. So, vlog natin si Moy Moy yan guys. So, oh. Guys, tayo. Ito sa Lapati guys. Ito sa may Quixote. Paraiso di Quixote. Yan guys. Guys. Sa zipline SATV oh. Ang dami TV oh. So guys ako zipline. Maalog ah. Guys, magkaroon Maragondon. Yan. Yun may crocodile guys oh. Yan crocodile oh. Guys, turtle ba? Tayo nagalula ako guys.